हेलो हाय जय जगन्नाथ पिला माने केमिति अछ आशा करूची बहुत ही भलरे थिबो। आज आदर्श परीक्षा पाई जो पिला माने भी आदर्श पाई प्रिपेयर होउछ तांको पाई क्लास आनीची हला। तो एटा पंचम श्रेणी पिला पाई। तो आज रो क्लास टी हमें स्टार्ट करबा पिला माने। आज हमें कोन ना विज्ञान रो हला साइंस रो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। जो माने भी ओडिया रे देबे ओडिया रे डिस्कस करबा और जो माने इंग्लिश रे देबे से माने इंग्लिश रो क्लास माने करबो हला। तो मु ओडिया क्लास करूची पिला माने। देखो प्रथम क्वेश्चन कोन कहिची बैटरी भितरे थिबा शक्ति को केउ शक्ति कुहा जाए। बैटरी भितरे जो शक्ति अछि ताको केउ शक्ति कुहा जाए। तो ऑप्शन कोन अछि देखो तापज शक्ति अछि, विद्युत शक्ति अछि, आलोक शक्ति अछि आ रासायनिक शक्ति अछि। तो को शक्तिटा हमर ऑप्शन कोटा हबो कोटा सठिक उत्तर कहिला ऑप्शन डी रासायनिक शक्ति हला। एटा हे जिबा हमर सठिक उत्तर पिला माने बैटरी भितर हमर को शक्ति अछि ना रासायनिक शक्ति हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन कहिची निम्नोक्त केउटी एक विद्युत शक्तिर उत्स नुहे माटी जल पवन ना जुआर। तो कोटा कोन ना विद्युत शक्तिर उत्स नुहे कोटा हबो कहिला ऑप्शन ए माटीटा हमर विद्युत शक्तिर उत्स नुहे बाकी जल पवन जुआर ए सब होची हमर विद्युत शक्तिर उत्स माटी नुहे। तो हमर ऑप्शन ए हबो सठिक उत्तर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला निम्न चित्रटी वायु रे केउ उपादान थिबार परीक्षण को सूचाए। ग्लास दे देची ग्लास रे कोन अछि ना बरफ अछि हला। तो एटा कहिची ना केउ उपादान थिबार परीक्षण को सूचाए। अम्लजान ना अंगारकाम्ल ना जलीय बाष्प ना उद्यान। तो ये जो बरफ गुड़ा एटा को उपादान पिला माने अम्लजान उपादान ना अंगारकाम्ल ना जलीय बाष्प ना उद्यान। तो कोटा हबो हमर सी ऑप्शन जलीय बाष्प हला। ए बरफटा हमर जलीय बाष्प ए उपादानटा होची हमर सठिक उत्तर बुझियला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन कहिची पक्षी मानकर केउ अंगटी सेमानंकु दिग परिवर्तन करिबारे सहाय्य करे। पक्षी माने जेतेबेले दिग परिवर्तन करंती तांकर केउ अंगटी तांको सहाय्य करे लांज ना डेणा ना थंट ना गोड़। तो कोटा हबो पिला माने ऑप्शन ए लांज हला। लांजटा तांको दिग परिवर्तन रे सहाय्य करिथाय। एटा हे जिबा हमर सठिक उत्तर। जदि वीडियो भलो लागुची पिला माने लाइक गोटे निश्चय कर आ कमेंट रे जणाओ बुझा पडुची ना नाइ। आ नेक्स्ट वीडियो रे आमे को सब्जेक्ट आनिबा ताकू भी कमेंट रे जणाओ हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला माछ स्थल भागरे मरी जाए एहार कारण कोन। रक्त संचालन बंद हो जाए ना खाद्य ग्रहण करे नाही ना श्वासक्रिया करि पारे नाही ना ए समस्त। तो माछ जेतेबेले आमे स्थल भाग माने कोडा पानी रो बाहर को जेतेबेले आमे आनी पकाऊ तो से मरी जाए। तो कारणटा कोन तार रक्त संचालन बंद हो जाए बोली ना खाद्य ग्रहण करि पारे नाही बोली ना श्वासक्रिया करि पारे नाही ना ए समस्त जोगु। तो को ऑप्शनटा हबो मोर ऑप्शन कोटा हबो कुह पिला माने ऑप्शन सी हबो हला। श्वासक्रिया करि पारे नाही तेणु करी से स्थल भागरे मरी जाए। एटा हे जिबा हमर सठिक उत्तर बुझियला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिला केउ जीवटिकु कृषकर बंधु भावे विवेचना करा जाए मांकड़ ना बेंग ना जिया ना पिंपुड़ी। तो कृषक को काहाकू जिया को बंधु भावे कृषकर बंधु काहेकि कहले पिला माने कारण जिया माटी को उर्वर करिथाए आ माटी उर्वर हेबा द्वारा काहार कृषकर हुए कि नहीं उपकार। तो एटा हमर जिया हे जिवो सठिक उत्तर हला। केउ जीवटी को कृषकर बंधु भावे विवेचना करा जाए तो हमर ऑप्शन सी हबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि देख निम्नलिखित केउ उद्भिद मूल रे ग्रंथि न थाए। को उद्भिदर मूल रे ग्रंथि न थाए मुग बिरी हरड़ ना मटर। तो हमर ऑप्शन कोटा पिला माने मटरर मूल रे ग्रंथि न थाए एटा हे जिवो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि देख अंगारकाम्ल गैस को केउ कार्य रे व्यवहार करा जाए। निया लिभा कार्य रे ठंडा पानीय प्रस्तुत करिबारे सबुज उद्भिद माने खाद्य प्रस्तुति रे ना कोटा हबो। तो कोटा कोटा देख ए रे देइछि केवल आई माने एटा हला निया लिभा कार्य रे आउ ऑप्शन बी रे देइछि केवल आई आई आउ आई 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 एटा
এই দুইটা ଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆଉ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ଆଉ ସି ଦେଇଛି କେବଳ ଆଇ ଆଉ ଆଇ ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ନା ଡି ଦେଇଛି ଆଇ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଡିରେ ତିନିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଅପସନ୍ ଆମର ହେଇଯିବ ଡି ଆଇ ଓ ଆଇ ମାନେ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଥର୍ମୋମିଟରର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଗାଲିଲିଓ, ବ୍ୟାବେଜ୍, ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍ ନା ମାର୍କୋନି? ତ ଥର୍ମୋମିଟରର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗାଲିଲିଓ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମାର୍କୋନି କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ରେଡ଼ିଓ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ମାର୍କୋନି। ଆଉ ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍ ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍। ହେଲା, ଆଉ ଏଠି ଥର୍ମୋମିଟର ପଚାରିଛି ତ ଆମର ଗାଲିଲିଓ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଶରୀରକୁ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ? ତ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି କେବଳ ଆଇ ମାନେ ଶରୀରକୁ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଭିଦ କହିଦେଇଛି ଉଚିତ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି କେବଳ ଆଇ ମାନେ 2 ନମ୍ବରଟା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଉଭୟ ଆଇ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ, ଆଉ ଡିଟା କହିଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶରୀରକୁ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲା? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ କି? ନା ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମପା ଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଆମର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମପା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କନାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ଏଇଟା ବି ଆମର ଠିକ୍ ଉକ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାଯାଏ, ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଭୁଲ ଉକ୍ତି କେଉଁଟା? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, ଯେ କେହି ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଆମର ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ପତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ? ଲେମ୍ବୁ, ବରକୋଳି, ସିଜୁ ନା ବେଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ସିଜୁ ଗଛରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ପତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ହେଲା, ତ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ରୋଗୀ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କୃମି ଆଉ ସ୍କର୍ଭି ଦେଇଛି, 4ଟା ରୋଗ ଦେଇଛି। ତ ଏଇ 4ଟା ରୋଗ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ସହିତ ଆମେ ଖାଇଲେ ସେ ରୋଗଟା ଆମକୁ ବ୍ୟାପିବ? ତ ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଇ ମାନେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଜ୍ୱରଟା ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ବିରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଆଇ ମାନେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କୁର୍ମି। ସିରେ ଅଛି ଆଇ ତ ଜ୍ୱର ଆଉ କୁର୍ମି, ସି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କୁର୍ମି ଆଉ ଜ୍ୱର। ଆଉ ଡିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଇ ମାନେ ଜ୍ୱର ଆଉ IV ମାନେ ସ୍କର୍ଭି। ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା କେଉଁଟା ଆମକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ଯଦି ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା ତାହେଲେ ବ୍ୟାପିଥାଏ, କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଇ ମାନେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଜ୍ୱରଟା କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ଏ ରୋଗଟା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଏଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବାୟୁ, ହଇଜା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଜଳ, ହଇଜା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ କାମଳ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବାୟୁ। ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କେଉଁଟା?
डी कामल रोग व्यापिबार माध्यम हेउची वायु एटा होची भूल आउ बाकी ए तीनटा होची ठीक उक्ति हला। तो को उक्तिटा भूल कामल रोग व्यापिबार माध्यम हेउची वायु एटा होची भूल उक्ति हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला निम्नलिखित केउ आवर्जना सार तैयारी रे व्यवहार करा जाई पारे। सार तैयारी रे गाई गोबर मनीष गोबर घोड़ा गोबर ना ए समस्त। तो को ऑप्शन हबो पिला माने ए समस्त हला। तीनटा जाक ए तीनटा जाक हमर सार तैयारी रे व्यवहार करा जाई पारे। तो हमर ऑप्शन डी हबो सठिक उत्तर हला। तो ये थिला हमर विज्ञान रो 15टा क्वेश्चन पिला माने। आउ आमे नेक्स्ट वीडियो रे कोन डिस्कस करबा ना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस रो आमे डिस्कशन करबा। तो ता पई मोर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करी रखियो पड़िबो।